हाय नमस्कार मु सोची आपण स्वागत करुच्ची आम चैनल को। आज हूँ पवित्र राखी पूर्णिमा। आज आम केमती कौन एंजॉय करें से विषय में सब वीडियो देखिए। Fire went out, lights. पिठा मिठा सब आज पूरा फुल धन गणी कहला पांचटा हम सब के गणी शिखिला फटो नागी छोट हो राखी गोटे साइड पाउने तार दीटा गंठ पकड़ काटी देबे नाम हो जो काटी देंगे पछना खाऊ ना नॉर्मल बांध हाथ रे खा बसी तू खाई देबे सब बसी ये हाथ करे से एटा डॉक्टर रे शेषरे आसिले भोला भोला ना ताइले ये 8 दिन पूर्व कोच मते लागे पुरोटी बगा सीमा बागर तो फाइनल हो गला ई वर्ष लास्ट राखी बांधबू ना बागर कार हो तोर बा स्त्री लोग में बगे अबे सेही वर्ष मु जदी बाहर हेजी तम बाहर तोर बा कोन बागर फाइनल हेजी की होइला हैदराबाद रा तो कहानी बोनसर बुला ऐसे ठीक बंद है पैसा तो बंद है सीमा एटीएम कार्ड नै दिबू पैसा दे हां कटे बाले गोड़ रे ए मधुरे बांधे जाई खसी जीवन बेकर चिक को दो ना ताऊ नै पाऊ जी माने राखी करे जसे सेई जो ऐसे सुन्नाटा बोली पाउनी हां सुन्ना तो आज राखी बांधिबु ना हां एटा के बांधि छ धन तू जाई दन अरे एईटा बा बंधा हबो एटा के बांधि छ धन को एटा के बांधि छ हां ए राखीटा एईटा कोली बांधा ना कह दियो के मानछि कहि दियो टिके आई बांधि छ राखी हां मुझे टाइट कर जा ना जी टाइट करी बांधिले देखिबा काम करे बांधि छ ब्रेसलेट देखा आउ दिटा अछि एबे देखे दे वो बस दिसटी वो धना एटा नहीं बनेगी बोल मोटा धना दियो मागे ना पैसा दिया राखी ପାଇଁ पैसा दियो काई दबुनु राखी बांधि तू आपा फोन कर काई पैसा पण दे ना तू फोन पैसा अरे रे पैसा तरा 3 दिन हे जाई रक्षाबंधन सर म अछि गरम ताको कहथि सर नै आसीबो हम रक्षाबंधन सर घर घर दीदी बने आछन फोनोनी मते आसी छिड़ा है ये कर छिड़ा है पके बंद लाग अरे फोटोटा से मीठा फोटोटा के उठिया लागे
lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life, equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. हुळहुळी पकव ना हुळहुळू पका हा हुळहुळू ଘିଅ ଟେ ମାରି ହଁ ଶୁଖିଲା ଝଡ଼ିଯିବ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ରେ ପଡ଼ିବ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଆଣିଛି ସେ ମାଟିରେ Lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life, equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. ହେଗା ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଗା ସିଏ ଦେଇ ସାରିଲାଣି ଖୋଲା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏ ସବୁ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ଦେଇକି ତାକୁ ଠକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହଉ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଜଣ ଛିଡ଼ାଉନ ଫଟୋ ଉଠା ଯା ତିନି ଜଣ ଦି ଜଣ ଛିଡ଼ାଅ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନ ରାକ୍ଷୀ ପୁନେଇ ସେ ତାର ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଘରେ କେତେ କାମ କଲି ବୋଧିଏ ଗଲେ ଠାକୁର ପୂଜା ତୁ ତ 12 ମାମୁ 12 ମାମା ଏଇ ଗୁଳି କାଶଟା କାଶ ହଉଛି ଫୋନ ଚଢିବୁ ଖସିଯିବ ଭାରି ଜଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ପଛରେ ଆଉ ପଛରେ ଆଗେ ଆଇଗଲେ ମୁଁ ବା ଆଗେ ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରି କହିଲି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିବେ ତୁ ଯେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏ ଦୁଃଖ ପତି ବାନ୍ଧି ଆସେ ବୁଢା
এই বলরে দাবু পজ করো ତମେ କାହାକୁ କରୁଛ? କୋଉଟା ଭାଣ୍ଡି ଦିছে ମକା ହଁ, ସେତିକି ପଜ କରିଦିଅ। ହଁ, ହେନେ। ଲୋ କଣ ହାପି ରାକ୍ଷୀ। ଗିଫ୍ଟ थैंक यू ନେ ହାପି ରାକ୍ଷୀ। ହେଇଲୋ ନାଲି ନେ ହାପି ରାକ୍ଷୀ। ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଅଛି ଆଗରେ ହେଲା ତୁ ପଇସା ଦେଇକି ନା ଦେଖା ଭିଡ଼ିଓ ପଜ କରିଦିଅ, ଖୋଲିସାରିଲା ପରେ ବାକି। 3 ଜଣ ପାଇଁ ଜସିମା ମୋ ତରଫରୁ ସିକ୍ରେଟ ଅଛି ସେଟା ଲୁଚି ପଡି ତାକୁ ସେଚିନ୍ ଧରି ଯାଇଥିଲେ ଏ ଭଗବାନ ଅନଲାଇନ ମଗେଇ ଠକି ଦେଇଛି ଭାଇ ଏଇଟା ଅନଲାଇନ ନୁହଁ, ଅନଲାଇନ ଜରି ଖାଲି ଚ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ପାଇଛି ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ପୁରା ନେଳି ଶାଢ଼ୀ ସିଏ ବାଇଗଣୀ ଶାଢ଼ୀ ଇଲୋ ଇଏ ଗୋଟେ ଫତୁଆ ଏଟା ବା ଅଭିଆଡି ଛୁଆଟା ଇରେ ହଁ ଇଏ ବି ଅଭିଆଡି ବଢ଼ିଆ ହଁ ଭଲ ପଇସା ଦେ ମୋତେ ଦେ ପଇସା ନା ତୁ ଦେ ମୁଁ ରାଖିରେ ଦେବି ପଇସା ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଉନୁ ପଇସା ଆଉ ଦିଦି ହଉ ଭରତ ଚାନ୍ଦ ଘର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା ସେଟା ଦେ ମୁଁ ଧରିକି ଦିଦି ମୁଁ ପିନ୍ଧେ ମୁଁ ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ ମୋତେ ସେ ଗାଡ଼ି ଧରିଦେମି ମୋତେ ନା ସେ ଆସିନାହିଁ ନା ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବସ ଏଠି तू बांध साइलुनी राखी का तू तोते के बांध लेने गुगुली हाथ राखी नहीं तू बांधिबू हाँ बांधिबू तू Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started.
ତମେ ବସ ଦେଇଥିଲି ବୁଢ଼ୀ ରାଣିଆକୁ ଓ ନା ତାକୁ ଟେକିଛି ସେ ଆଇଲା ମାନେ ଖାଲି ଟେକିକି ମାମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆସି ବାନ୍ଧି ଗଲାଣି ଆସିବାର ଲୋକ ଭାଇ ଧନ ସେ କିଏ ଏ ନୁନୁ ଭାଇ ତମେ ଆଜି ପାଠ ପଢିବ ହେଲା ନହେଲେ ମାଡ କିଏ ତୋର କଣ ଏବେ ଫୁଲ ନାହିଁ ଗଛକୁ ନେଇ ଆସ ତୋଳି ଆସ୍ତା କିଣି ତଳିକୁ ନାଙ୍ଗୁଡା ହେଇଛି ଝଡିକି ପଡିବ ଉପରେ ଯାଉଛି এই রন না এই ভিডিও অন এই अरे साइडो एडी ए बड़ू किए वो ଟିକେ ସାଇଡ हो बड़ो ଟିକେ ଲିପା ଜାଗରେ ଭାଇ ଗାନ୍ଧୁ ହେଲା अरे कोरियर जदी चुपचाप बसी करो आगे बंधे देखिए बांचू जानना के तो सब ठाकुर का पूजा पेंसी नहीं दे दे ତମେ ସେପଟକୁ ଯାଅ छोड़ दे मत ତମେ ସେପଟକୁ ଯାଅ ତମେ एक से बंधे अरे भाई क्या बोलो आज मानिस ना होने तार गुरु कत ଏପଟକୁ ପଳେଇ चले चित ना नाम छाड़े तारे फूल फूल गाओ तार गुरु गाओ तू नहीं बा देख ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୁ ଲିପା हो गया गुलिया माउसी ओ माउसी टिके उठी कर वीडियो मु जानी छि एडी एडी ସମସ୍ତଙ୍କ ରାସ୍ତା ମୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାସ୍ତା पापा जो बगु भाई पापा आसी तुमर आसी पप्पा पप्पा कोड़ी एडी ऊपर तेरे सब कवर कर दे हाईलाइट रखी दे ऐसे सब कवर कर दे ठीक रखिए सेम टू सेम कर पप्पू मामू मामू रो सेम टू सेम पल पड़ जाए ଠେକରାଟେ ଦେମି ଭାଇ ଏଟା ପୁଣି କାର ଏ ଭାଇ ମୋ ହାତ ଆଜି ରହିବ भाई आइले ना देसी चुई ଏ ଆଉଛନ୍ତି चुई है क्या आउଛନ୍ତି अब ओ भाई पड़ला हड़ा 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 भाई ତୁ କଣ ଭିଡିଓ ହେଲା ମାନେ ଏଟା ପଡା ଦେଖେଇଛୁ ପକଉନାହାନ୍ତି କୁତାରେ ସକାଳେ ସବୁ ହୁଳୁଳି ପକେଇ ଦେବେ आ न बड़ा ସମସ୍ତେ କଣ ଭଲ ସିଏ ପକେଇବ ନା ଖାଇବ की खाइबी सब खाइबो ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଏତେ ଖାଇ ଖାଇଛ ଏଟା ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ପାଗଳ ନା ଏ ଏଟା ଭାଇ ଏଟା ଖୋଇ ଦେ राखी ଆଉଛୁ ଲୋକ हाँ है जी बढ़िया कौन हाँ କଥା ଗୋଟେ बढ़िया है कौन हाँ खोल भल से खोल पूरा
ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପକେଇ ହଁ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଚାଲୁ ରାକ୍ଷୀ କାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସେ ରାକ୍ଷୀ ପଛରେ ବାନ୍ଧିବ ମାନି ପଳେଇଲେଣି ନା ଅଛି ବା ତ ରାକ୍ଷୀ ତ ଭଉଣୀ ପଠେଇଛି ବା ହଁ ଧନ ତ ଭଉଣୀ ପଠେଇ ରାକ୍ଷୀ ପଠେଇଛି ନା ପଠେଇଛି ନା ରାକ୍ଷୀ କାଇଁ ଧନ ଏରେ ଧନ ଏଠିକି ଶୁଣ ଏଠିକି ଶୁଣୁ ଦେଖା ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା କହ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ହେଲା ଆଜି କିଏ କାହାର କେଉଁ ରାକ୍ଷୀଟା କହନି କିଏ କେଉଁ ରାକ୍ଷୀଟା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି କହିଦେନି ବଡ଼ ମା ହଁ ତାପରେ ହଁ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ଦିଦି ରାକ୍ଷୀ ନା ତ ଦିଦି ରାକ୍ଷୀ ଏଇଟା ତ ଦିଦି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ତ ରାଧିକା ଦିଦି ହଁ କେତେ ପଇସା ଦେଲୁ କାହାକୁ କ'ଣ ପଇସା ନା ଦେଲୁ ନା ପାଇଲୁ କିଏ ଦେଲା ବାବା ଦେଲେ ମତେ ତ କାହିଁ ପଇସା ଦେଇନୁ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ହଁ ଦେବୁ ନା ଦେବୁନୁ ଜୋର ପାଟିରେ କହ ଶୁଭୁନି ଜୋର ପାଟିରେ କହ ଶୁଭୁନି କ'ଣ ହେଇଛି